U današnjem video radu analiziram dokle se stiglo u razvoju domaćeg kamikaze drona Gavran. Naime, kompanija Jugoimport SDPR je javno objavila deo testiranja njenog prvog kamikaza drona Gavran, za koji se pretpostavlja da je snimljen pre par nedelja. Na prikazanom video snimku se jasno vidi iz više uglova kako njihov prvi proizvod iz familije kamikaze dronova Gavran, odnosno kamikaza dron Gavran 145, u poniranju pogađa fiksnu metu. To je dokaz da je ovaj kamikaza dron dostigao nivo operativne upotrebe, odnosno da je uspešno pronašao cilj i da ga je preciznim udarom i uništio. Kamikaza dron Gavran je dobar primjer domaćeg razvoja lutajuće municije koja se sve masovnije upotrebljava na bojištima 21. veka. U pitanju je kamikaza dron u kategoriji ovih dronova manjih dimenzija, koji imaju veliku probojnost da mogu da uništavaju moderne glavne borbene tenkove i takođe imaju domet od najmanje 50 km sa mogućnošću planiranja, odnosno krstarenja u zoni očekivanja cilja. Srbija je jedna od retkih zemalja koja je sopstvenim snagama razvila i koja proizvodi više tipova kamikaze dronova, što je posebno značajno jer u slučaju sukoba će biti u mogućnosti da ih masovno proizvodi i pritom ne zavisi od stranih dobavljača. To je izuzetno značajno pošto su kamikaze dronovi u stvari municija koja se danas u Ukrajini troši na stotine dnevno. Kamikaze dronovi su danas postali jedna vrsta visoko precizne artiljerije, pa se koriste u jedinicama kopnene vojske. Njihovi operateri su danas u rangu snajperskih timova, s tim što je efikasnost kamikaze dronova na cilju višestruko veća od dejstva snajperske puške, jer kamikaze dronovi mogu biti opremljeni sa više tipova bojevih glava ili minobacačkih mina. Ono što je bitno napomenuti da je test na poligonu izvršila kompanija konstruktora ovih kamikaza dronova, Jugoimport SDPR. Izvršeno je više testiranja ovog kamikaza drona, a na poslednjem će verifikaciju predviđenih taktičko-tehničkih karakteristika potvrditi stručnjaci tehničko-opitnog centra. Nakon njihove verifikacije, ovaj kamikaze dron će dobiti odobrenje za uvrštavanje u naoružanje Vojske Srbije. Iako je predsjednik Srbije izjavio na taktičko-tehničkom zboru u Nišu da su kod testiranja na test poligonu u Nikincima uočeni određeni problemi u funkcionisanju kamikaze drona Gavran u kompaniji Jugoimport SDPR, koja je konstruisala ovaj dron, potvrđuju da su svi uočeni nedostaci tokom testiranja ispravljeni i da će razvoj njihovog drona Gavran 145 biti završen do kraja godine i spreman za upotrebu pre svega u jedinicama Vojske Srbije, a kasnije i za izvoz. Planirajuća municija familije Gavran namenjena je odvraćanju od napada i predstavlja jeftino i dalekometno izviđačko i jurišno sredstvo namenjeno za osmatranje u realnom vremenu i napad na širok dijapazon ciljeva iza prvih linija borbene zone. Namenjen je za uništavanje tenkova i drugih oklopljenih vozila, komandnih mesta, artiljerijskih položaja, žive sile i drugih pokretnih i nepokretnih ciljeva, borbenih čamaca i protivničkih dronova. Startna masa kamikaze drona Gavran iznosi 50 kg, odnosno 35 kg kada je neopterećen, a korisni teret koji može da ponese je mase do 15 kg. Bojeva glava bi trebala da bude od 13 do 15 kg i to dva tipa, parčno rasprskavajuća za uništavanje pešadije i kumulativna za dejstvo po borbeno-oklopnim vozilima. Probojnost kumulativne bojeve glave treba da bude 1000 mm homogenog čelika, što znači da probija i najmodernije borbene tenkove. Maksimalna letna istrajnost bi trebala bude do 4, a efektivno oko 2 sata u letu. Maksimalni domet ovog kamikaze drona je veći od 150 km, pri brzini leta od 150 km na čas, odnosno 44 metra u sekundi. Plafon leta drona je 2000 metara, a pošto ima krstariću brzinu od 150 km na čas,
To znači da protivnik ima kratko vreme za reakciju od njegovog uočavanja do pokušaja njegovog obaranja. Kao pogon za lansiranje ovog kamikaze drona se koristi booster motor na čvrsto raketno gorivo, a za let drona dvocilindrični benzinski SUS motor. Dužina kamikaze drona Gavran je 2,2 metra, raspon krila je 2,4 metra, a njegova visina sa booster motorom 0,4 metra. Lansirno vozilo je kamion FAP 2028 ili u test fazi TAM 110 sa 21 do 27 lansirnih kontejnera koji se postavljaju pod uglom od 45 stepeni kod lansiranja ovih dronova. Klimatizovana kontrolna stanica je takođe montirana na istom kamionu kompanije FAP sa 2 ili 3 radna mesta za operatere koji bi trebalo da navode 3 drona Gavran istovremeno na jedan ili više ciljeva iz različitih pravaca, kako bi se sprečilo manevrisanje cilja radi izbjegavanja pogotka. Kamikaze dron Gavran se lansira iz lansirne cevi uz pomoć booster motora na čvrsto gorivo, a nakon njegovog izletanja iz cevi se krila zakreću iz uzdužnog u poprečni položaj u odnosu na osu drona, kako bi se koristila za njegov let. Priprema ovih dronova za lansiranje na borbenom položaju iznosi 3 minuta za zauzimanje položaja i za elevaciju kontejnera i po 30 sekundi za pojedinačno lansiranje iz kontejnera. Broj istovremenih TV linkova je 3, dok istovremeni broj dronova Gavran u vazduhu 12, a istovremeno vizualni kontakt operatera sa njima je 3 koliko ima istovremenih TV linkova. Sistem navođenja kamikaze dronova Gavran je inercijalno GPS, GLONASS, satelitskim sistemima navođenja u središnjem delu leta, dok se u završnoj putanji dron navodi putem TV i IC fokalne glave za samonavođenje, koja prenosi detaljniju IC sliku cilja, pa je zato i preciznije od standardne IC glave. Kamikaze dron Gavran ponira iz krstarećeg ubrišući let prema cilju pod uglom od 15 do 75 stepeni, odnosno u pitanju je top atak municija koja dejstvuje na gornji deo borbenog vozila, koji je balistički najslabiji, ili na pešadiju iza zaklona. Inače, u projekat domaće kamikaze drona Gavran se uključila i vojna industrija Grčke, pa je za pretpostaviti da će kada se ovaj projekat završi, da će i Grčka za svoje oružane snage proizvoditi ovaj kamikaze dron u svojim pogonima na osnovu prenosa tehnologije. Svakako je reč o savremenom konceptu vazduhoplovne tehnike, takozvana planirajuća municija, koji podrazumeva dejstvo velikog broja ovih dronova po unapred zadatim ili uočenim ciljevima u toku leta od strane izviđačkih bespilotnih letelica. Za razliku od primjene borbenih bespilotnih letelica, ova vrsta naoružanja se ne vraća na zemlju, već se uništava u dejstvu. Rojevi kamikaze dronova se zato nazivaju planirajućom municijom, a njihova važna karakteristika je i njihova sposobnost da u letu čekaju zadati cilj, da bi se po njegovom pojavljivanju obrušili na njega i neutralisali ga. Koncept rojeva kamikaze dronova je afirmisan posle sukoba u Nagorno Karabahu, gde je masovna primjena bespilotnih letelica potpuno promenila vojnu doktrinu i nagovestila kako će izgledati vojni sukobi 21. veka. Sve u svemu, sada je već potpuno jasno da će Vojska Srbije u narednom periodu biti opremljena kamikaze dronovima, i to ne samo projektom Komarac 1, 2 i 3 Vojno-tehničkog instituta, već i kamikaze dronom Gavran 145, a kasnije Gavran 2, već i kamikaze dronovima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata SM1 i SM2, koji su prilagođeni od strane domaćih stručnjaka taktičko-tehničkim karakteristikama koje zahteva Vojska Srbije.